ويزر خورز نارتلي كشتها بازون جودنا بستر سوقت صوتي معكم في انفورماسيون راه غضابون ستودي جبرت إيرينا رايدان أول صبرتي راوت السيراك درتي مطل وقت نيرست بارلمنت سياسي سويا خوساك قوام فخوز در وی قوون سرجت ساردوا برتا بريزيدنتا نرتاوت فين بالزاو رايونه باروخ судисты сачысыл зардата на республика сабита райсысты но газулла вертта. خساري رستون سرجت سرد انفزاد فبرزون تركنن نسانن عارس سوا أبتر بانسان كوتا بريزيدين بيبلت أناتولي زاو رايون سرجت هما فين بلدرستجه نخاص صد رايون проблемة تفضل بس تاي سرغلا وق زواب بتلورتا خيسان سرجت أكتوالون فارس تندر تيما در تركنزانيس نوات خسك كوكويت أنجيلا سال دراز پرزیدنت بیبلتانادولی خست کنه یفزرست تاغوم پروگرام پونکتم کاتس تیوخای آرس در سدست سرجت دومنتم گسکه زاو رایون باکنگه کستفادل پرزیدنت ارزرتا سرجتیمه بیبلتانادولی ورسا گارغسکوت رایون ادمینستراسی سرغلاوک جیوتاندری اما پاتسا خادون اونی دارون کستوات سرانگامنالو خزاراد دیرکتر تخوربات تامیرلان آرخایدن امگوست که کوتوی و فستیوگن سارازم بانتست بیرم از اشتر بوزنک جورن اندری والنتینویچن كجاو رايون خيسر نفتن كاشو انو وداي كوس الشاك در انو وداي من انا فندوش نخست زغن شماي اندريان يخيزر دم فشوي كان اسموزر دم فشوي وجن اوردر فتشوك سموك كان جسد كد جاو رايون شرجتوفت فلا اسكت بريزيدنت شونن شترنجينو بميس انا بصنا شو проблема تخي جوره ادم تخي جاو رايون تخي متخي نجورن اشتر بوزنك شاگ اشتر بوزنك منن مبون سغدق زرده زغون آبون جتخا چیو کختاریت کنگ هاو شده مبین اشتر بودیویت خیمه مستم جاو شقوارازم نیمه فلما خاصه ده دونز مخوتک شمای دوریکس بسرین با خوز کنم قوی سایفنده رازم مسراز استمم شگه کدم بله آخم کست باکد توی بیبلتانادول یفزرست تاغوم کامپانی رستج کوست رایون سرجت سفارست تتخسن کنه و دون رافلغاون فدل رازینک تبیره استیوش رستگمه آخر نی چیز راجیم جنوش در رازینک تنفذن بیدر نی چیز راجیم کیزان نقل فلکت فندم آقا نتر منم مبونو شسکن جنایی سماخ را زغون اما شدریتر زاختون ما شدریتر پروبلیمات رو دیسه یرون کنکریتنا جاورایونه بودون rozszerzyć. Prezident قداز دختایی و проблематам کتت آیوارس کننده فدل کس سوزن فیدن آزم. Вот эта дорога, она вопрос, конечно, другим. Я райдиана, я Карума, выйдя рос Шевжин 21 года. Бузовая, Базилана Юнгу. Церковь, конечно, Юнгу рос Шевжин, это однозначно. И дальше мы, конечно же, будем закладывать в инвестиционную программу те улицы, которые уходят уже, скажем так, ответвления. Основной фендогей, Мидамекадун Шева, их начнем тоже ремонтировать. В этой дороге как раз будет и канализация, и водопроводные сети, и мы заложим туда газовые сети тоже. رایون سرج تخسن تلفنات لامخ سیگنال فستیوگم ایوای و قبض تابنتون تلفنات اپن در نیودیسم. Знаю, да, Лисия Шуфарство, проблема Дарисмана, Козилон, когда дело совещание на телевидении, когда интернет, да и что вопрос того, я Шуфарство того телевидение тхей. Буду на фондею Дарим Ремберт Кеннен, на Сейнус Качало Кеннен. Но я думаю, что в ближайшее время это совещание, которое Дамина, Фимбат Фауна, Мана Республика, но это решение по телевидению оно будет. سرجت سم دیسکوت توی زخم گسترستج چین پرخوت خدزرت آرستاد فارس بم پادسخاد سرغلاوک بانسان کوتا زگا پادسخاد نبونه بودجیتون فرسته خدزرت سارازن فلا فارس سکوتسا کنن قوه ایباتیه کنکردیت فدل فارستن بیبل تانادولی زواب کوتا زگا ایباتیکای فدل زاگون خوستاری رسون نرما ایست نیرست پرزیدنت نخستم گسکا زاگون اوتسد تا بازاد ما پارلمنت ارکسن پروسیدورا راتساون هموی فسته گنن اوزن ایباتیه کنکردیت دتن فدل زاگون اربندورون کنن بیبل تانادولی
Dolly رازمکوت تافندون زغزاور و نقاط سرجت سرانت تکمنه و دون ست سرم به نتخذر تسارازن. کد ما جوریان کوی کنامه، اما جکد آخام بینون تاییسه، مثلا خجار نی، فرادابوسیم نوافته نخواستن ایزاغم کنه ضروری او کنه گوشت او کنه بوزا و او کنه کشه در قوی او کستر تایی نیست، اون شره فادت تایی نی وقت خزدرو اما این بنات سارازم خجار. سرجتای سیورا رازمکوت تا فارسا گمی فارست نوز دکه گمی فارست دن نوز افده ماست سلوجبا کوت تا فیداون گنن تختران قطم نره رستجین و رساگم بستاک زیناد نه اما با خادت سمین فادات راد توی فیداون گنج تنس فرست فست سوزسته و دون خستاری رسون ام بستاج پاسپورت بندورل ایسنن. Махнал на больше сисови миротворец служба, баномайн военной службой бенатхам Южной Осетии. Дека Кошев как раз в России саглаваги макнохоскот он надош форсасистун. Ама ер номер 60 ама ава миротворецтер май шос осви служба котта умагеске ава майдаришин шедар шайфересте. Her mamnuše farsa bazadi ho služba kota fademresa pasportnaj mavita šfa. Udonanta kanam koma nakhta gesara mush farasta kana tawarasi ima bojram shamayn radih kanoi amana bolwa ush miratvorisan sh mana fetchagyan voray shirashesta havdonisui. ایول وازق جنده پرابلمت های سعی و رایون ارزون گازای سیفتون کنن پادزخاد سرغلاوک بانسان کو تازق اپت داکومنتاسی درو ستم کست خست کنن مقومه عرفنال تایکوی آتساس فلا پاندمیای فستیوگن نبانتس نوست خست کنن پریزیدنت مای قداز داختا ریسپوبلیک سنادون پالیتیکون واورمم هوی بانسان کو تازق زابیت اینال عملتا خوش جنت بافخرن یقود مگسکه و تنگ راست دومن بیبلتانا دولیما بانسان کو تازق آراز پتر خوستر ایرستون سرجت سارت انفزاد فبرزون در کنن نسانن. ما 50 درس خشدستم این اصل نوج درس خشدستم. این ولیت افتا چی نزمل و همین ولیتم چی کسودونن شار چرا منتخشا میکنی چی بفستا. ماکسیم دایتون فیدن خشا افتا نزاجم بیرخشاسته فلسطین там 3800 или 3900 тысяч 3900 рублей. Но они есть, до этого ни копейки не получали. Детские пособители с хашидостом раздар дополнительно выразно нахотта грохосом нофа шамай 75 лет калцы хасти удонам оламайдар дополнительно 1000 рублей исуй уж эсовер хашидостом 70 йон шамай 70 рай даю уж 1000 рублей дополнительно к пенсии чтобы они получали шепорсевалон мафлдар каманис бахсас фарос ивандес سارست مافتش ما شپار سوالون اما این سوالتی ما یوما فاینتی شیروبله سوالت نوجی سوی بینون تنخوسون دوست مافت نظر ما آخام دی ساک سارستون ما آدم ناتخسن چنان فلا ایرانم بیسون کدو دواد کهوتو دا کهتا ویور شدار که او مگس که نبونو زغن نبون کدو دیست اما نبون کدوی آفتن نادم من لکات کنم اما نخواست دادن روش لکات داد در روجنیست اما نگازایی مستکی ففل در روجسته بیوجتنیک تندر گسوش باندر اما تخنیشکی رابطنیکن در وی در از نخواست دادن رایون سرجتای با خوست کمن رسد بدون پریزیدنتن زاختوی بوزن جنه خستم за те условия, которые предоставлены Ира инвалидная ЧИС, новоилущий, Анансану, Алина, Штабусная. و رسی پست خواهد کوشت باقات دست پریزیدنت متسمیسن با خوست کنه سا پرابلم آسکت ساک کرنن کتس باستو سخی بست خواهستن کنه و ایمم آخم پرابلم الامبالنس کلتور خزار کوشت در پریزیدنت نفس باورت آسه پرابلم تفیدن از ایوارس کندر سوزسته و می Такой теплой, завершающей такой записки я хочу остановиться, членов предстоящего Мундабира, а еще подочинить Гельхановича Мундабира, Анатолий Ильич, спасибо вам за такого ответственного человека, как Андрей Валентинович. Спасибо вам. کوکویت آنژلا کزیت آزمت کدستراول تاتات زارین اینفورماسیون را واقع بون.
Parlamenti prezidiumu rabattı bunu fətkmə xastırtsət farastı. Follaxitana xosaq təmgəskə deputatda seppət əmbirdə xayat kəyinə raystuy. Umagəskə sesi vaxt nirsid. Ası qotta gənis əppərcaq fəstiyucu tədər. Vərəxtərina vatsxəssək çirtqotirigina erməcə. Խուսար իրստոնը պարլամենտը սեսի ուաղ նիրցըտ կվորում կայնավետ ուի ֆեստիվագան Արտանցպար դեպուտատայ ըմբրդմը ըրբացըտ անուդաս Ընխասամը ադամուն պարտիա դեպուտատա ըմբրդմը կայն իրբացըտստը ուի ֆեստիվագան ուաղ նիրցըտ թնկ աղջյակ սեսի Ումեր ազմատամ աբուն ուաղ դրցըտ պարլամենտը պրեզիդիումը ռաբատ Բոնը խաս դրցըտ ֆարաստ ֆարստը Վդոնը մացը դուվամին դուվը ֆծագամազը պացախադուն բյուջետ ռայսını ֆարստ ամեն ռազը ֆինանսուն դոկումենտ մաֆի պայնակ տաբախասն Ացը կուտտակ խավը բյուջետ ու ֆարաստամ Կացետը Ռասիայի Ֆեդերացիի ռախիցան կուտտա կովիդ անուդասն ըխմա թողը Խай. Ասաфит байнак тaqoma истерцау вахспунте. Автакуннау вад 100 миллион сумы арвестерцаузсте фастама. Водунне маце ковид зона медицину кушчетан фс финансу фарастaqomarцау водундар. Дополнительных средств на борьбу с распространением ковида. Это 79 миллионов 700. Если мы их не отразим в бюджете, мы их в этом году потеряем. Это было 11 декабря. И 16 же декабря подписано решение сопредседателей о внесении изменений в распределение финансовой помощи. Я считаю, что мы достаточно раскоровано, Министерство финансов это все отразило. Парламент депутатը ցալդար ռազնավդստը փածախադում բյուջետը ֆադալզակոմը իվենտինատա բոխասնիմա ումարամասանը խաստամ գասկավդոմը դոկումենտ ֆախածագարարագմա ամասը ֆադատ նավդ եսախորքաննան ավտեպուտատը ասդստը parlamentă prezidiumı rabattay ումանակասկա ֆարաս ֆարստասի պատտար իմյակկալասը պաստաֆաստիվագան խաստ ըրցդստը parlamentă սեսիմա ֆալակ ворум кайнавет вифасиоган сессии уахт нирцет. Сегодня должна была состояться сессия парламента, как мы видим, форум у нас не набирается на сегодняшнюю сессию. И я хочу вам объявить, что я беседовал с рядом депутатов, они готовы тоже присутствовать на сессии, голосовать за тот бюджет, который есть. Просто они сослались на то, что бюджет они получили только вчера после обеда. И есть вопросы, которые они не успели изучить, не успели обсудить и попросили нас, чтобы мы дали им время до пятницы. Елена Ахсаровна, в пятницу, наверное, надо будет провести уже комитет с привлечением вот этих депутатов, чтобы они озвучили свои вопросы, свои поправки. Абона сессима qoма xas ırtsıdayın konstitusiyma fi baynak taboxatsını farstar katsıta xavans generalun prokuror ravzarını farsma umay razma opozisyon deputat Igor razma kottu qapparis respublikaya saragzaqoma eventinat taboxatsını fadıl katsıta deputattan fadat tatsıstı prezidenti bavdısma ninqalmakaska generalun prokuroru tıxay saanavanqtinat ravdisınan Законопроектом идет вопрос, который они, значит, вот, пытаются вынести уже которое время, а вокруг того закона столько разговоров и скандалов, не побоюсь этого слова. И вот первым вопросом, их собственный вопрос есть, из них никого нет. Что это? Как понимать, логика в чем заключается? Они хотели, чтобы вынесли на сессию парламента, мы вынесли, хотя могли завернуть еще и на президиум. Но их все равно здесь нет. Сессии радур работ ганани сама вагдыр цава цпарам дуэн цпарам декабрь дартаре архаван налис автокуннава вад республика ама адам физовцст 100 миллион сумы. Чет хотрегина кодстер Раул эрсойте зарема информацион равахт абун. Президент Бибылты Анатолий Абун Кусагомбал сасыд мәскумам пацахады сарғлаваган я зардеис дуабуны дәргі салдар фембалды авазын. Дартар кәнәм информацион равахт. Нембәстәкті коронавирусай амма республикайта стабилун динады бағақан нысанын аннаман қавагу дартырдар маскат режим ахаст кәнін фадзақсыныз доқтыртам. Оманыма кәд асын изайрынчынта бәрәк фәкаттарысты ваттарнырма вирусу тәссак. Նոգազոն բարակբուն թրազմա ռեսպուբլիկայց սարջտե վալամեղ դար կոտույսակ ուստարտ ամասաֆի ռուղ թասագզնագ նրմա ֆեստեմա կայնալա վդվե կովիդն ուդե սերինչն տնեմած ացավ գակորի ուդ ըխսայ ամացը կորիտաս խստ վդայ ֆոնց ադայմաջոնք հրմաստ ֆեստակ սուտ կայրաբարա կորոնավիրուսը ֆարենչն ֆնտես նուկցավը Из них трое находятся в палате интенсивной терапии. Это тяжелые больные, за которыми
наблюдают реаниматологи совместно с пульмонологами и терапевтами. Автомофафل درست مریضیون و اگدونای رافست نفست نوگه رنچن دومه با خانه تاوتدر. Это повторные госпитализации, то есть люди переболели, но, к сожалению, у 50% примерно наступают поздние сосудистые осложнения. رنچن دونه فیخل بیاخیمی کن آنالیزاتر توج کمپلکسون آنالیز سیراگ مریضینون پریبور وی فستیوگن برک فزن در آنالیز تخات سکتر رایسن قطاک. Препараты у нас имеются. Медперсонал тоже пока что не в остром дефиците. Мы находим дежурантов и дневных бригад, и ночных. Но, к сожалению, у нас сейчас небольшая заминка в течение, наверное, 2 недель с реактивами. К сожалению, вышел из строя аппарат «Сапфир», на котором делались биохимические анализы, которые необходимы для того, чтобы сделать лабораторные исследования на предмет цитокинового шторма у наших больных. И, к сожалению, они сами, мы берем кровью, и они относят на анализ в наши частные лаборатории. В ближайшие дни реактивы должны приехать, и должен приехать мастер, чтобы починить нам наш аппарат. ایز بیرا خمادای مکتکت تسترنچن فلامریزیون خوست فدل نباخات دستم اما سخیتن خوست کنن سخدک ریسپوبلیکای و ورسمایستا بیرونوا و اینستانن انا منقبگو دارتر در ماسکات رژیم اخست کنن هم اپیدمیولوگو نورم تقاق کنن. Я бы хотела предупредить, все же немного ограничить, во-первых, и количество тех людей, которые будут участвовать в этом корпоративе, и по возможности вообще отменить их, то нам будет трудно справиться. Поэтому большая просьба к гражданам все же прислушаться к мнению докторов и к их советам. وقت ما فند کنن کرونا ویروس هرنچن تسبت در اینفکسیون خواهد مرا کنن از قطعا قصفه مریضینون کوشت توآور فروغ در کننن اما فادات راتسن سوالت رنچن دون رنچن تنمت فقط در کننن کوکویت آنجلا صوتیت ماریانا کودست راول ارسویت زاريما اینفورماسیون رواق دابون Райсистыта ахсыз гунлаверте, кодер влас автотанырдар президенті фондай рахисан арсет финансун фересте, самай разгафалтара ногазы барак бумма балаварку нуй галзекзердай равк. Удун сыфат кмагаскалаверсе зысты умацым дискута наутсхасак суситы Фатима. Ացած նոգազոն բարակբունուն լավարտը նմացուդա սմինայ ֆլդար։ Նոգազոն լավարտը սամոլկանենը տխայ ֆինանսուն ֆարաստարոխիցան արցանց պրեզիդենտուն ֆունդայ ամասաբայ վարն սկոլատլ սաբիդատլ ամա поликлиникатл։ Հրվլազար լավարտալավարդրցանց խարզաուդան ֆունդ պամյատյանդար։ Прежде чем передать детям подарки, они проходят тщательный контроль Министерства образования и науки вместе с сотрудниками Югосоюзпотребнадзора, тщательно контролируют, проводят контроль над этими подарками, проверяются на наличие, на состав, на качество, на срок годности и так далее. Ախրադում ոգդատա սեպատարների դագան ռոյստույ սալավարտա, կորոնավիրուսը ֆաստիագան ալքաց օրգանիզացի դարյա խադագվզորը սվալատան սալավարտա բայվարը նվատկ. Наша школа получила 275 штук подарков, которые будут разданы детям с 1 по 5 класс. Вот сегодня буквально будут подходить 5 классы, и они будут собирать подарки. Пользуясь случаем, хочу выразить огромную благодарность от своего имени, от имени детей, от имени родителей, нашему правительству, нашему министерству ГОРОНО, что каждый год они делают праздник детям. Սվալատանխսыз գոնու լավարտարայսն, բիրատ ալկաց մադարնալավը դստասալավարտա բայգում կանեն ամասացեիս ուվեի ֆինմմամ. Нам, детям, всегда очень приятно получить подарки к Новому году. Хочу поблагодарить всех тех людей, которые подарили нам эти замечательные подарки, и поздравить всех с Новым годом. Мне очень приятно получить под Новый год подарки. Поздравляю с наступающим Новым годом. Սաբիրետ տամչինամոտ սավոցը սաբիտան տոսանու գազուն լավարտա սաբուն ռայսնուձան պոլիկլինիկատը ոյթը խայ բազուրն կավձան ֆադը կունդուխտարմա։ Սոցիտը Ֆատիմա խարիբատարնոլ դրսույթը զարեմա ինվարմացուն ռավախտ աբուն։ Ama karumbatana bazunga kendistem don sıpparım dikaberine bastay bunğadı barakkanen time.
Znavra rayonu Zenisa sest bun gadimit veldev xarmat bunei no lexseve 2 gradusy wazal. Asas to Zenis zav rayonu derimit veldev xarmat bunei lexseve 6 gradusy wazal. Axam bun xadu Zenis Quaysayder veldev xarmat bunei lexseve 10 gradusy wazal. Leningor rayonu der Asas bun xad veldev xarmat bunei no lexseve 10 gradusy wazal. Asas to Zenisne Respublika stolica Tskhinvalı derimit veldev xarmat bunei lexseve 10 gradusy wazal. Ахамедистина информацион службе басыты гундырмаджыта албундерно сардуазат хурс хабарты фатамол народун фин балдма эфира.